Okay, baiklah. Now the recording has started. Okay, back to the basic human physiology. Okay. Today's topic is basic human physiology. When we talk about basic, meaning that the human physiology ni dia punya topik dia lebih panjang. It's more details. Tapi untuk kelas ergonomic is enough for us to learn the basic thing of human physiology, so that kita tahu the limitation of human. By knowing the limitation of human in physical activity, for example, kita juga tahu the strength of human. So kita tahu kelemahan, kita tahu kekuatan, kita tahu kekuatan manusia itu boleh di-upgrade. We also know the limitation is not to limit our activity, our ambition, for example, tapi kita tahu nak manage. Okay, dah sampai tahap ni kita rest. We need a rest. Berapa lama kita perlukan rehat. And then we can continue back. Macam tu lah. Okay. So, the first slide is about the analogy human body approach. Basically, our body sebenarnya generate energy. Without energy, we cannot do a movement. Tak ada tenaga. Kita selalu sebut, aduh lemah lah, habis tenaga, tak ada tenaga. Sebabnya, kenapa tak ada tenaga tu dapat daripada badan kita yang dikeluarkan daripada satu sistem. Sistem kita ni mempunyai satu combustion engine, enjin pembakaran. Pembakaran yang menghasilkan tenaga. Mekanisme dia sama macam mana penghasilan tenaga kereta, penghasilan tenaga kincir angin contohnya. Penghasilan tenaga kinetik daripada fungsi pergerakan berulang, geseran yang berlaku menghasilkan tenaga kinetik. Something like that. So our body also able to generate energy dengan satu sistem pembakaran. The combustion engines of our body kena berlaku. Berlaku dengan adanya wujudnya makanan, fuel sebagai makanan. The food is function as a fuel. Makanan tu berperanan sebagai bahan bakar, iaitu minyak kalau dalam sistem pembakaran lah. Dan makanan hanya boleh dibakar dengan adanya oksigen. Maka sangat penting anda semua untuk faham, untuk berhasilnya satu sistem pembakaran yang optimum di dalam badan kita. Kita mesti ada satu sistem oksigen yang baik. Sebab itu bila mana you need to, that very, sebenarnya kita kadang-kadang bernafas ni take for granted. Kita nafas, menafas kan macam tu. Tapi sebenarnya kita perlu bernafas dengan penuh, dengan sepenuhnya, dengan satu proses pernafasan yang lengkap, iaitu tarik nafas guna hidung dan keluarkan guna mulut. It's a one cycle of pernafasan, respiration. Nafas hidung, keluar ikut mulut. Sekarang masing-masing boleh cuba buat. Nafas hidung, keluar ikut mulut. Itu adalah satu sistem pernafasan. Kerana apa? Kita nak oksigen yang optimum dapat dimasukkan ke dalam badan kita supaya berlaku combustion, pembakaran yang lengkap. Dengan adanya bahan bakar yang sedia ada dalam badan kita, yang contohnya lemak, ataupun makanan yang kita makan dalam tempoh-tempoh masa tertentu. Okay. So with that kind of process, the combustion to the produce energy that move parts of our body lah mechanically. Secara mekanik kita mampu nak angkat tangan, mampu angkat tangan. Kita dah makan, lega. Kalau makan tanpa oksigen, cekik tercekik kan. Tapi hatta kalau tak ada oksigen pun kita akan turn blue because of the respiration. Sistem pernafasan tidak berlaku. Perkumuhan tidak berlaku. Sistem dalam badan kita jam. Sebab tak ada oksigen. Itu memang part of, dari segi matematik, dia mesti kena ada oksigen dan ada food. So bila ada makanan, baru kita mampu nak angkat tangan, lega, boleh angkat tangan. Now, masih bertenaga, contoh if you
have a good food, healthy food, which is that the theory of kalau puasa contohnya, protein yang kita makan akan dibakar lambat. Protein dibakar lambat. So dia generate sedikit tenaga yang dihasilkan sebab pembakaran sentiasa berlaku. You makan apa pun sentiasa berlaku. And in fact, from scientific evidence, pembakaran yang lengkap berlaku jika you makan 3 jam baru complete, siap dibakar. Bayangkan kalau you makan non-stop. Tak non-stop lah. Patut, yang tadi makan pukul 8, 3 jam. Besok pukul 10, 3 jam lagi. So tak berehat. Kita punya sistem pembakaran atau pencernaan yang sistem pencernaan kita lah. So bila kita makan protein lambat sikit. Dia sebab dia kompleks. Compact to carbohydrate. So carbohydrate ni kita makan cepat lapar because of dia habis dah bakar. Dah habis bakar kita pun menggunakan tenaga. Bila mana kita tak guna tenaga, dia simpan. Dia simpan dah karbohidrat tu kepada satu bentuk yang lain. Lama-lama dia berkumpul menjadi lemak. Oh, saya teori memang hebat. Tapi sendiri pun comel macam tu kan. So because of that, kita tahu the theory of that, kita pun makan protein lambat sikit. So sekarang kita masih ada tenaga sebab tenaga tu dibakar, dihasilkan dengan pembakaran yang perlahan-lahan sampai petang. When all those kind of food ataupun fuel kita dah habis. Tapi jangan takut, kita masih ada simpanan bahan bakar iaitu lemak-lemak kan. Bila kita mula rasa lapar, bila berlaku pembakaran lemak, kita akan mula rasa perubahan dari segi biologi. Tapi kita kat sini bukan nak cerita pasal program kurus badan ataupun apa kan, kita cerita pasal ekonomi. So the fueling and the cooling system is dalam badan kita adalah blood vessel. So dia yang move satu badan, dia supply oxygen and also the carbohydrate yang kita hasilkan daripada intake kita to the combustion site, muscle and organ. So berlaku pembakaran di muscle kita berlaku kan. And remove combustion byproduct. Byproduct is contoh. Combustion byproduct ni adalah bahan buangan. Contoh kan kalau kita masak ada jelaga, itu byproduct. Daripada pembakaran tu ada jelaga, itu byproduct dia. Kalau buat air TO, contoh air TO, lepas TO dah duduk sedap air TO, hampas itu is byproduct. Hasil dia ada waste. Kalau waste ni total out, kita buang. Somehow now kita nak mula ada kesedaran waste to wealth. Daripada sampah kepada kekayaan, something like that. So berlaku juga di dalam badan kita juga berlaku satu sistem pembakaran, combustion, yang berlaku di bahagian otot dan juga organ. And dia ada byproduct dia. Daripada hasil itu, kita selain dapat tenaga, ada hasil lain yang kita namakan dia sebagai byproduct that consists of, yang pertama is lactic acid, carbon monoxide, air and heat. So pemakan panas berpeluh, water berpeluh badan, berpeluh byproduct banyak kalau kita makan pedas macam tu. Lactic acid berlaku kalau orang tua kata asam urat, makan ada asam dia. Iaitu kita namakan sebagai lactic acid, carbon monoxide. Dan itulah perkara-perkara yang byproduct tersebut. So body process covered by complex control system. So guys, bila mana you makan and you have enough oxygen, you hasilkan byproduct. We aim to have a byproduct yang macam kita remove dan yang boleh keluar dalam badan kita. Kita nak dia berkumpul dalam badan yang seterusnya akan menjadi satu toksik dalam badan. So disebabkan itu kita kena aktif, kalau boleh kalau intake kita banyak, hari ini kita lebih aktif so that yang masuk yang keluar sama. Okay, so itu antara perkara-perkara yang berlaku lah yang perlu kita fokus di sini, iaitu kita tak nak ada accumulation of lactic acid for example dalam badan kita apabila berlaku proses pembakaran. Okay,
Yang mana lactic acid itu akan menyusahkan kita. Nanti kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okay, the primary function of respiratory system is to supply the blood with oxygen in order to deliver oxygen to all parts of body. Okay, now katalah saya pegang sesuatu. Okay, saya pegang sesuatu, katalah headphone ni berat. Katalah headphone ni berat. So, saya pegang. Bila saya pegang, kita belajar tentang ergonomic risk factors. Yang mana bila ada bucu ni, dia ada pressure. So, apa yang berlaku adalah, kata saya pegang satu benda yang berat, and then saya pegang, dalam masa yang lama, dia akan perasan tangan you semakin lama makin lemah. Dan ada kesan dah nak berulah macam kurang oksigen, tak ada supply oksigen. Tadi saya ada sebut bahawa berlaku pembakaran itu, dia terminal pergi organ dibakar kat situ. Dia pergi muscle dibakar di situ. So, dalam badan kita ni, dia seliputi banyak muscle. So, the terminal part, blood vessel as a cooling system, the transport, the oxygen, and then sampai ke muscle and terminal, dia berlaku pembakaran. Apabila tidak cukup oksigen, dia akan berlaku masalah tak cukup oksigen. Dia bakar juga tapi oksigen tak cukup. So itu yang kita tak nak. Itu yang kita concern dalam ergonomic. Kita tahu sistem tu begitu, the cooling system will transport the oxygen and then the combustion because of the fuel yang kita ada, dia berlaku pembakaran. Tapi tanpa oksigen pun dia kena bakar sebab dia ada semua komponen tu. Tapi dia akan bakar tanpa oksigen yang mencukupi. Tetap boleh berlaku pembakaran di dalam otot-otot kita, tapi tanpa oksigen. Kalau tidak berlaku langsung pembakaran, otot kita terus tidak wujud, dah mati macam tu lah. So the respiratory system does this through the breathing. Kita masuk oksigen, they provide O2. O2 is oxygen for the energy metabolism and dissipates by the product. This exchange of gases in the respiratory system means they get the oxygen to the blood. Ni saya tak nak cerita detail lah macam mana dalam paru-paru tu masuk oksigen, the pump keluar throughout the body from the blood vessel and to the terminal and it meet to the muscle and the combustion happen. Ia berlaku begitu. And dengan bagaimana fungsinya jantung tu membantu supaya pump. Dia sebagai satu pump. Dia pump. Darah tu, kalau tidak, darah tu gravity kan. Dia gravity dia jalan sampai ke kaki. Dia masuk. So macam mana nak memastikan darah tu boleh sampai ke tempat tu dengan bantuan jantung. Dia pump kan. Dia betul pump darah. That kind of system tu adalah untuk memastikan muscle you boleh dapat satu pembakaran yang lengkap. Sebab itulah you kena belajar ni fisiologi di dalam musculoskeletal system. Okay. So physical workload and heat stress. Metabolism. Kita tahu dia physical workload ni dia akan develop heat stress. Tekanan kepanasan di dalam badan kita. Kita makan, dia keluar heat. Heat is one of the byproduct of the combustion system in our body. So sebenarnya kalau mereka yang mempunyai seseorang yang mempunyai metabolism yang tinggi, dia makan, dia penuh, dia keluar heat, dia keluar. So dia tak banyak meninggalkan byproduct yang tersisa. Contohnya carbon monoxide and also the lactic acid. So we hope that we can have a combustion yang combustion metabolism yang tinggi. Maaf aduh. Baiklah. So kat sini kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan metabolism. Metabolism is defined as conversion of foodstuff into mechanical work and heat. So bila mana kita mempunyai metabolism yang tinggi, dia mudah untuk convert foodstuff tersebut dengan physical activity dan haba. Jika kita berjaya convert all the foodstuff into the activity secara mechanical and also the heat yang will disperse out into from our body daripada sistem pernafasan, perpuluhan dan sebagainya, maka foodstuff tersebut akan fully utilized.
bermaksud dia tidak akan terkumpul menjadi bahan-bahan benda-benda lain yang kita tak nak. Contohnya spare tire, fats and so on lah. So, kita nak kena faham yang ini, okay? Foodstuff is converted into high energy compound adenosine triphosphate, ATP, dia convert kepada ATP. ATP yang menjadi sebagai full transport mechanism. They release chemical energy to fuel internal work to various body organ. The phosphate bond can easily be broken down into adenosine bisphosphate. Okay. So aim kita adalah makan dan kita boleh produce high energy compound of ATP so that dengan makan tu boleh menjadikan kita aktif. Kita kuat. Bukannya makan dan kita malas lah. Nak macam tu kan. Somehow pemilihan makanan tu memainkan peranan lah. Lot of carbohydrate, mesin dalam badan kita dia buat berlaku digestif yang sangat laju kan. Dia pun penat lah sebab carbohydrate is contribute macam tu lah. Compared kalau kita makan banyak protein, slowly. Dia nak belanja perlahan-lahan. So kita guna tenaga sedikit-sikit and then it can improve by our activity. Kita boleh improve stamina dan sebagainya. Okay. So this is the basic reaction supplies the energy for the muscle cell. ATP plus H2O, ada air, dia akan menghasilkan ADP and energy release. ATP tadi guys, tengok balik. ATP ni dia ada foodstuff. Dia nak kena convert. This is a very high energy compound. ATP, and then dia akan ada energy release and plus ADP. After energy has been delivered, the ADP is restored again to ATP using a combination of stuff. Dia akan guna balik ATP tu untuk hasilkan tenaga. Satu proses yang continuous. At first, glucose is used, if available, then glycogen, and finally fat and protein. So, bila kita makan, carbohydrate convert kepada glucose, berlakulah makan and then dengan air, dengan ada oksigen, H2O, hydrogen, 2 and oksigen. So, dia akan berlaku energy release. Jika tak makan, contoh kita sahur tadi kan, pagi pukul 5, and tak makan, still ada glycogen yang disimpan. Jika glycogen yang dihasilkan daripada food yang pagi tadi sahur dah habis, dia akan gunakan fats and protein yang restore dalam badan. Sebab itu dalam darah kita guys, kita tak boleh lebih protein. Lebih protein detected dalam darah is a problem. So akan pergilah memang ada penyakit dia, protein. Detect protein dalam air kencing contohnya ataupun dalam darah. Tak boleh. Sebabnya tak boleh. Protein is good but more protein is dangerous to our body and fat as well. Fat penting untuk kita makan sebab kita ada tenaga. Fat penting untuk kita, contoh kehabisan tenaga tapi kita boleh produce tenaga tu, tapi bila mana tak ada fat pun bahaya dalam badan. So kita tak ada tenaga. So yang mana mereka-mereka yang mempunyai masalah, contohnya kekurangan zat tu semua, because of that tak ada dah fat dan tak ada protein, tak ada untuk dibakar di dalam sistem badan mereka. So mendatangkan masalah lah. Okay. So during continuous work, we learn in ergonomic risk factors. Contohnya, duration of work is a significant factors. To determine the work is safe or not. Ini menentukan kerja itu selamat atau tidak adalah duration of work. Okay. So during continuous work, there is oxygen available in our blood. Okay. Selagi ada oksigen, you buat kerja, you angkat barang berat, tapi you bernafas dengan baik, you tahu, oksigen penting ni. So you keep pace the respiration tu. You bernafas tuan-tuan. Okay, bernafas tuan-tuan ni, aku banyak kerja ni, okay. Nak susun ni, banyak ni, berat ni. Tak bersembang. Kalau bersembang sebenarnya you block. Cuba kalau you bersembang sambil bernafas. Macam mana? Contoh kan saya sedang mengajar ni, saya nak bernafas dengan betul, tak boleh. Sama saya curi-curi nafas bila saya bercakap ni. Tapi bila mana you bekerja physical, continuous work, and you know about the ergonomic, you need to have complete process of respiration. You tahu you pentingnya bernafas dengan betul. So you buat kerja tu, you keep on,
putting bernafas lah, masuk ikut hidung, keluar ikut mulut. Masa-masa sekarang ni walaupun tak ada depan saya, kalau depan saya memang kita akan buat proses. Tarik nafas sampai ke paru you kembang, and then you keluarkan. Itu satu proses. Masa saya kena COVID, that kind of exercise yang saya buat pagi petang, pagi siang malam lah buat. Ya Allah, sembuhkan. Tarik nafas, saya tahu macam mana muscle and also organ saya perlukan betul-betul oksigen yang fresh. So that the tissue halusnya tercedera disebabkan virus boleh pulih. Dia boleh pulih dengan adanya oksigen yang cukup di samping makanan-makanan yang berhasiat. So oxygen is used for the conversion so that the each molecule of glucose kena generate 36 molecules of ATP. Combustion yang lengkap mesti hasilkan 36 molecules ATP. Meaning that dia proses lengkap tu hanya boleh berlaku dengan wujudnya oksigen. So dengan adanya ATP, 36 ATP yang lengkap, dia boleh menghasilkan energi yang baik untuk badan. Kalau you tak cukup oksigen, somehow you ada oksigen, ada energi, tapi lemah. Lemah betul lah macam tu kan. So untuk ada energi is so important. Kadang-kadang macam tak ada tenaga. Yes, I always believe that our energy is actually motivated by our motivation. Kalau motivasi kita kuat, nak siapkan ni, ada tenaga. Nak masak berbuka dia lembik dah, tak ada tenaga. Tapi bila fikir, menu dia sedapnya, nak masak berbuka. Suddenly, dengan motivasi tu, bertenaga. Somehow, kalau you tak cukup oksigen, macam mana pun motivasi you, somehow bila you bergerak tanpa cukup oksigen, dengan motivasi yang sangat kuat, itu yang berlaku kecederaan because of you punya muscle tak ready, tak cukup oksigen, mereka tak strong, tak ada tenaga. You rasa you ada tenaga, tapi ada certain part of your body is not enough energy. Kita tak tahu, tak ada lampu, tak ada signal, tak ada indikator. Kat bahagian mana yang energi tak cukup. Okay. So, bila mana you tetap melakukan proses kerja yang contoh, angkat berat, continuous work dan sebagainya tanpa oksigen. It's not necessarily yang tanpa oksigen tu you tutup hidung ni, tak ada oksigen, mati lah kan. Ada certain part of our body, contoh kalau you sekarang tengah duduk bersila, you give pressure on your feet, automatically that area that pressure is not enough oxygen because of the cooling agent yang kita punya blood vessel tu tak boleh transport sampai terminal, tak sampai terminal because of there is a blockage. Okay, so ada part our body yang tak cukup oksigen atau kita panggil dia sebagai anaerobic process. Anaerobic aerobic is with oxygen, anaerobic is without oxygen. Contoh saya bagi kat sini adalah when there is a sudden burst of energy demand, the body will not have the time to use oxygen to resynthesize of ATP. So, saya nak bawa balik tengok yang ni. ATP ni tadi dengan kehadiran air yang terdiri daripada hidrogen and oksigen, kan? Dia ATP ni dia nak kena proses, okay? Somehow tanpa oksigen, ATP buat juga. Iaitu kurang oksigen. Anaerobic without oksigen ataupun less of oksigen. Contohnya situasi dia macam ni. Tadi saya cakap tak semestinya tutup terus oksigen tak ada. Nanti aku pengsan lah kan. Matilah tak ada oksigen. Tapi ada situasi, ada sudden burst of energy demand. The body will not have time to use oksigen. Contoh lari 400 meter. 400 meter run. You memahami, kita anggap dia training well and also the stamina is good, the muscle is okay. Okay. Somehow apabila you lari 400 meter, during the first 100 meter,
Ni bukan lari yang you pilih untuk 400 meter jogging, brisk walk dan sebagainya. Ini satu pertandingan tau. So 100 meter tu you pecut. You masih enough oksigen sebab you bernafas, you tak nafas. Okay, stretching. Stretching tu sebenarnya you nak supply oksigen throughout your body. Nak stretch kan, you punya muscle ni elastic, so you make sure that all the muscle is ready. You wake up the muscle. No, now you want to run. You want to run 400 meter. You dah oksigen semua masuk dalam kawasan-kawasan muscle yang kecil-kecil semua masuk cukup oksigen. Okay. Jadi during the first 100 meter, enough ATP. Meaning that aerobic process is happen. Pernafasan secara oksigen ada aerobik. So ATP available which can be broken down into ADP. After that, ADP must convert to ATP again. 36 ATP is a full of the process of combustion. Lengkap, tak ada masalah lah. Tapi bila mana you punya motivasi nak menang tu, ada lagi 300 meter ni. Also you nak lari lagi kuat. Tapi because of you dah menggunakan oksigen kan. Banyak ketika 100 meter tu, you tak ada oksigen dah. Okay, you tak cukup oksigen. So, ATP will be created without oxygen. So, ATP still processed, tapi now without oxygen. The sign or the symptom that your body needs more oxygen when you start you tercungap-cungap. Tercungap-cungap tu sebenarnya otak bagi signal. Now, some part of your body is not enough oxygen, guys. Macam tu. So, otak kata sedut. Tercungap. So, berlakulah satu pembakaran yang tanpa oksigen yang kita namakan anaerobic process. Sebab itu, bila you buat exercise, you buat macam exercise, daily exercise, make sure that you betul-betul have a good breathing. Tak nafas lepas. Tapi bila mana sampai satu tahap, you dah boleh tercungap, you have to reduce the pace. Dah tahu dah, okay, otak dah bagi signal, now oksigen tak cukup. Kita tak nak ATP tu created without oxygen. You belajar ekonomik, you tahu the consequences there. Apa yang sebenarnya yang berlaku? Okay. The anaerobic process without oxygen process. Anaerobic is less energy efficient than aerobic process. So bila mana you lari dah tanpa oksigen tu dah lemah dah. Kaki you lemah. Kau rasa tak kuat. You mula rasa lemah. Lemah tu because of not your muscle. Your muscle well trained because of you do the training. Tapi energy dah kurang energy efficient. Dah bukan yang high energy efficient yang tadi ATP tu. The less energy efficient because of the berlaku penghasilan energi tersebut dengan proses yang oksigen kurang. Okay. So, kalau aerobic process, one molecule glucose will generate 36 molecules of ATP. But in anaerobic process ataupun the process of respiration without oxygen, one molecule hanya menghasilkan 2 molecule of ATP. The difference is so huge. The difference is so huge. Meaning that betapa dan tadi tu efficient energy use, very strong. But now you only have 2 molecules of ATP. Jadi ketika anaerobic tu bila tak menghasilkan energi yang banyak, sepatutnya kalau satu masuk, satu keluar, satu masuk, satu keluar. You makan keluar energi you habis macam tu. Tapi disebabkan oleh proses yang kurang oksigen tadi tu, you masuk satu, keluar sikit je tenaga. Yang lain tu mana? Mana tenaga yang sepatutnya keluar tu? So, bila mana tenaga yang sepatutnya keluar sebagai heat and tenaga tu yang lengkap tu tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh badan kita, dia tetap ada, dia tak boleh. Konsep energi tu, energi tak pernah hilang di dalam muka bumi kita. Melainkan dia transfer to another kind of energy. Sama juga, badan kita menghasilkan energi sepatutnya dengan nasi lemak tadi menghasilkan sekian energi. Tapi disebabkan oleh kita malas nak bernafas. Malas lah kan. Diam je. Cukup-cukup je nafas, malas kan. Tapi kita tak menghasilkan satu ke badan kita lemah, tak cukup tenaga.
Tapi sebenarnya bila mana kita tak hasilkan tenaga yang mencukupi, there must be somewhere and something yang dihasilkan yang tersimpan dalam badan. So apa yang tersimpan dalam badan kita? Acid lactic yang tadi byproduct yang kita tak nak. Kalau boleh kita keluar tenaga habis, keluar heat habis berpeluh. Tapi disebabkan kita malas nak bernafas, oksigen tak cukup, kita buat kerja nak laju kan. So berlakulah lactic acid yang dihasilkan yang kita namakan sebagai byproduct of the respiration process. This is what make the muscle burn and frantic. Let's say ni asam dia sejenis yang toxic lah. Dia berkumpul dalam muscle, dia boleh menjadikan muscle burn and frantic. Tu dia kata cramp. Kenapa cramp? Dulu saya pun tak tahu masa saya sekolah, saya memang duduk sekejap dah semut-semut dan cramp kaki macam tu lah. And now Allah bagi ilham, dah bagi ilmu, saya tahu okay, because of I tak mengamalkan sistem bernafas dengan baik. Tak nafas keluar, and movement to ensure that the cooling system transport all the oxygen throughout the body. So need to active dan sebagainya. Sekuranglah masalah muscle burn and panting. Lactic acid ni will accumulate in the working muscle rather than being carried out by the body. Susah nak keluar. Lactic acid tak keluar dalam badan. Dia akan berkumpul. Jadi cara kita nak buang dia adalah kita nak biar dia keluar daripada kembahan and also perpuluhan. Berpeluh keluar. So meaning that kita kena exercise lah. And then sistem pernafasan yang baik. Okay. Eventually, lack of available energy, lack of fuel, and accumulation of lactic acid in the muscle bukan lead to fatigue and cessation of work. Jadi bukan setakat lari 400 meter tu sahaja. Jadi bila mana you pergi tempat kerja, you bekerja, dan you all cramp, tangan letih, lepas fatigue, sampai tahap fatigue, you know that because of you actually menghasilkan energy yang less efficient. So what you need to do is rest, break. You kena break so that you can have enough the good one, the 36 molecules of ATP, which is a complete set of good energy to perform the job. Compared that, you tetaplah buat, tapi sebenarnya you lemah dah. Itu juga yang kita gelar sebagai presentism. You datang kerja, you nampak macam buat kerja, tapi you buat kerja tu lemah. You bahaya, the slowing down the process and the production, and you accumulate, you punya fatigue, and acid lactic, and after that, it will take you sakit, and the muscle will ache, and it will take a minute, so on to recover. So kalau you dalam pertandingan, so you 1 second, 2 second, even, and in fact lah 1 minute is very significant of time yang menentukan sama ada you kalah atau menang. Kalau production pun begitu. So jadi buat kerja perlahan because of the, the sakit yang you ada, and then you sebenarnya absent walaupun you present. We call it as a presentism. Okay, the same phenomenon is also noted for static work with continuous contraction of muscles. Saya bagi contoh kat sini adalah carrying a suitcase. Carrying a suitcase, a heavy suitcase, you bawa. Kalau sekarang ni you bawa apa, backpack. Backpack kat bahu you bawa backpack. Apa isu dia sebenarnya? Static contraction of muscle result in swelling which may block the arteries so that oxygen cannot be transport to the muscles. Ada block. Ada block. Sama macam you duduk main laptop and then you block your tangan daripada bucu-bucu meja. There is a block. So what happened is the arteries is blocked. Oxygen cannot be transport to a muscle. The surrounded muscle lah. Kuasa-kuasa sekeliling tu tak dapat this supply oxygen. This will create a anaerobic process of those muscle tersebut yang terlibat kan, tak dapat oxygen supply,
blood is not circulating and cannot remove the waste product. Lactic acid, lactic acid is produced. Allah, maaf ya puasa itulah kan. This again produce local fatigue, muscle and itching muscle. Sama. Isunya bila berlaku hutang oksigen dam. Tak ada oksigen, but the process is you still need the energy to carry a suitcase, to carry a backpack. Tahu-tahu sakit je belakang, sakit belakang. Kan, sakitlah belakang. So nak kena massage. Nak kena betulkan balik perairan darah dan sebagainya. Dan ada suka lah bila saya bagi public talk. Suka tanya soalan saya. Doktor, bagus ke massage? Baguslah. Yang tak bagus ni duit lah kan spend. Because you somehow you encourage the blood circulation. Jadi kita go to pada exercise. Exercise tu one of it. You encourage blood circulation. You train your punya lung and you punya heart so that you can have a full capacity of paru-paru lung. Paru-paru kita ni kalau dibentangkan macam padang bola kan. So dia punya besar, banyaknya alveoli tu besar untuk support you punya oksigen kan. Tapi malangnya, ia tak boleh full capacity if you are not giving them chance to work as per design. Dia didesign macam tu tapi you tak bagi peluang. You nafas pun sikit-sikit, you tak pernah test, you tak pernah exercise supaya paru-paru tu kembang, cukup masuk semua oksigen. So bila mana you bagi exercise, you selalu biar dia buat kerja dia kan, maksudnya berfungsi dengan sebaik to optimal level, you akan dapat satu paru-paru yang sihatlah dan baik. Bila dia biasa ada banyak oksigen, so dia akan encourage you sentiasa. Kalau kau oksigen nanti otak tahu, okay, nafas doktor, nafas paru perlu oksigen. Okay. So the aerobic ATP, aerobic is existing of oxygen, conversion process, only about 50% efficient. Walaupun you ada oksigen, ada 50% you efficient. Half of the total food is lost as heat before it can be used. Semua tenaga kita akan keluarkan juga dari heat. Tapi it's okay, sebab itu kita kena train our body so that kita ada stamina. Stamina maksudnya kapasiti paru-paru kita penuh. Okay, paru-paru kita punya kapasiti yang sangat maksimum, optimum. Jantung kita kuat untuk pump. So, jadi kalau setakat pressure sikit-sikit, jantung dah biasa dah. Dia memang, tapi kalau kita jantung pun malas nak pump, bukan jantung tu malas. Jantung tu tak rasa keperluan nak pump lebih-lebih, buat apa, tidur je kan. Tak buat apa pump lebih-lebih darah sebabnya dia pun lag je. Tapi bila mana you aktif, jantung dah terbiasa pump dengan kuat. Blood circulation you cantik. So, kuranglah risiko sakit jantung ke, blockage ke, something like that. The 50% of efficient of the full set of ATP tu, sebab selain dekat ada half untuk heat, lost through heat, sebab kita bernafas. Adakah nafas bila sejuk, cuba nafas keluar. Mesti ada heat, kita keluarkan heat. Kalau nafas sejuk tu, check, set jantung, hidup ke tidak sebenarnya, macam tu. Maintain another 3 different process lagi. ATP digunakan adalah untuk support apa? Maintain chemical process such as synthesis and maintenance of high energy bonds in chemical compound. You duduk diam je, tapi sebenarnya tenaga you ni dah lah 50% je. Dah lain untuk heat dah keluar. Tenaga you guna untuk maintain the process dalam badan. Digestive process, respiration process, apa lagi, pump, jantung proses, semua tu berlaku tanpa you sedar. You tak, kalau you diam pun, you tak ada nak bayang, okay, kat mana sekarang ni, darah tu lalu mana, tak ada. So, energy tu memang digunakan untuk basic process, kemudian used to fuel natural process and muscular contraction to maintain the body function. And contoh you breathing, you breathing. Ada ke breathing tak gerak apa? Kalau you breathing, now you tarik nafas.
Dia keluar, sebenarnya muscle contraction berlaku di bahagian deltoid muscle, you punya chest, you punya belakang, back, upper back and lower back also affected by the process. Berlaku. Muscle you sentiasa support. And bila you breathing dengan keadaan duduk, muscle bahagian perut, punggung dan sebagainya to support the skeletal system so that you are in a position that is straight, in a proper position. So berlaku juga and kemudian ATP energy is for muscular work. Ini antara tenaga kita. Sebab tu kalau kita makan pun, bukan kita makan ni tenaga tersebut banyak yang dikumpul tenaga tu bersemangat kita macam tu kan. Banyak tenaga ni tak. Sebenarnya tenaga tanpa kita sedar dia telah terserak digunakan dengan makanan untuk maintain the well-being of human dari segi biologinya, physiology. Okay, then after all the energy is used to a basic of requirement, basic requirement of ni lah, nak hidup lah, nak bernafas, nak proses badan, nak make sure badan duduk tegak, itu semua menggunakan tenaga. Okay. Kemudian adalah kita kena fikir sebagai seorang safety adalah bagaimana tenaga tersebut digunakan. Ada balance tenaga tu, bagaimana baki tenaga tersebut untuk aktiviti yang kita lakukan secara harian kita. Berdasarkan skop kerja kita. Okay, tenaga yang ada itulah kita gunakan untuk belajar. Tenaga yang ada itulah kita, contohnya kalau kerja restoran, untuk serve, untuk masak, ataupun untuk kerja yang akan construction tu, itulah tenaga yang digunakan untuk plastering and so on so forth. Okay, the amount of energy expenditure associated with the task can be assessed by measuring the amount of oxygen use. So kalau kita kata kita tahu sekarang ni EE ataupun energy expenditure, penggunaan tenaga yang digunakan. Kita makan dan kita tahu banyak tenaga telah digunakan untuk proses-proses lain, termasuklah untuk berlaku pembuangan haba dalam badan kita. Bila kita banyak bercakap, banyaklah haba yang terkeluar kan. So, banyak tenaga yang digunakan. So, kita nak tahu sekarang ni, kita nak buat aktiviti mengangkat kotak contohnya. Berapakah penggunaan tenaga yang kita gunakan untuk mengangkat kotak tersebut contoh. So, kita boleh measure sebenarnya kepenggunaan tenaga tersebut. Jadi bila kita tahu kita berapa banyak tenaga digunakan, kita boleh design apa yang patut kita makan. Sebab intake kalori intake boleh diukur, tenaga juga boleh diukur. Kalori yang banyak ini akan menghasilkan tenaga banyak ni contohnya. Jadi misalnya tenaga yang kita gunakan sikit, kita kata okey, aku nak maintain badan, aku kena kurangkan intake kalori. Tapi kalau misalnya aku nak kuruskan badan, intake tu mesti lebih rendah daripada tenaga yang digunakan. So energy expenditure can be calculated as so also the food intake. So itu tapi ini bukan topik kita untuk kurangkan badan tu lah, tapi kita nak cerita betapalah sebenarnya kalau di multinational, international company, contoh bekerja di offshore platform dan sebagainya, mereka ada sistem makan. Dia tahu, okey, pekerja dia terdedah dengan cuaca sangat panas di tengah laut. So heat keluar berpuluh, so tenaga release banyak. Belum lagi tenaga yang digunakan untuk melakukan kerja-kerja yang mempunyai mengangkat beban, menggunakan otot muscle yang kuat dan sebagainya. Jadi mereka ada design satu sistem pola makanan. Makanan tu selain happiness, sebab kat sana banyak psychosocial stress, tak boleh shopping, tak pergi tengok wayang, tak ada family, yang biasa kalau attach dengan anak, tak ada anak dan sebagainya. So selain they create happiness through food, they have also to ensure that food that they are given to the pekerja is equivalent to the energy expenditure. The oxygen uptake is calculated by measuring the volume and oxygen content of exhale and inhale. Kita boleh guna
Kita guna special instrument lah. Hembus nafas ke tahu kandungan oksigen, intake and the uptake, and also the exhale and inhale of air, udara. Menggunakan special instrument, kita boleh kira the energy expenditure. Okay. Then after that, the oxygen is then convert into kilocalories of energy expenditure by looking at the calculation. 1 liter of oxygen, okay. Dia dah kena guna pointer lah ni. Okay, 1 liter of oxygen. Okay, 1 liter of oxygen generate 4.83 kilocalorie of energy. This one, if you wish, we use the special instrument. Okay. However, in this class, I will teach you how to calculate the energy expenditure using more easier way lah, much easier, more approximate method to measure heart rate. Kita boleh measure heart rate. Heart rate give a fair estimate of energy expenditure guna heart rate. Ini you guys akan belajar di dalam lab nanti kita akan buat lepas 2 semester. And then kita boleh measure untuk tengok the physical heart rate of the physical activity. Tengok macam mana ada peningkatan heart rate di dalam physical works. Okay. So di dalam work metabolism, as I mentioned about the 2 example, the first example is about the run for 100 meters, and the second example about the carrying suitcase. Macam mana sebenarnya dalam proses tu kalau buat kerja yang sekejap without consider the work of duration of work is a catalyst, seolah-olah pemangkin kepada masalah ergonomik. Kalau you angkat suitcase yang berat sekejap, tak ada masalah, tak ada pemangkin. Tapi bila mana you prolong in a long duration, dia menjadi masalah. It's actually relate to the work metabolism. Okay, in this graph is showing the work metabolism. Macam mana daripada mula-mula sebenarnya you tak buat apa rest, now in a resting position. You measure the heart rate per minute. Contoh, you measure the heart rate per minute. And then you work, and then you start work. You start work. Bila you start work ni, dia mula berlaku anaerobic energy. Okay. Energy, macam dia terkejut. Tiba-tiba. Jadi you increase you punya pernafasan sebenarnya. You masukkan oksigen. Okay, sihat. Berlaku. So berlakulah energy expenditure, oxygen deficit because of the sudden movement. Sebab itu bila kita buat kerja, kita tak nak berlaku sudden movement tersebut. Sudden movement sebab kita tak nak pun berlaku anaerobic. Kenapa kita nak anaerobic? Kita tahu silently without our awareness. Jadi kita duduk dan diam pun, bila berlaku anaerobic tu akan berlaku accumulation of lactic acid. So kita naklah kan. So berlaku ni, kalau you nak measure the work metabolism menggunakan heart rate ni, kat sini dia akan increase, heart rate ni akan increase heart rate di sini. So you bagi masa sikit, pelan-pelan, dah 3 second macam tu. Okay, barulah measure, barulah stabil berlaku pernafasan oksigen. Okay. Tapi katalah after dia bagi ni boleh jadi 16 minit ataupun 16 second. It depends on your job lah. Tapi this is basic. So kalau nak ambil hari kat sini dah stabil. Tapi after certain period of time, dia dah, bila you rasa you dah tercungap ataupun you dah mula rasa penat, dia sebenarnya berlaku oxygen debt. So researchers propose, ketika inilah you start rest. Sebelumlah oxygen debt tersebut, hutang oksigen tersebut, berlaku lagi satu fasa anaerobic respiration. Okay.
So, sebab itulah kalau kita kata management control of economy is rest break, frequent rest break. Memang kita kena frequently have a rest break so that we are actually avoiding ourselves to put ourselves in danger by having a problem or byproduct, iaitu the acid lactic and carbon monoxide and so on. Okay. Assessment of energy expenditure of work. So, kita kembali kepada konsep of human physiology tu kita bawa kepada senario of at work, yang mana kita buat energy expenditure of assessment at work. How we need to remember that the ability to perform a physical work is different between person to person. It depends. Sebab kita mempunyai the difference of ability, different kind of strength. Kekuatan kita berpandukan satu genetik. Nombor dua, physical activity, daily physical activity. Macam mana kita dibesarkan? Adakah kita jenis yang main game je, duduk TV tergolek-golek kan? Atau memang kita jenis yang tak duduk diam? Satu family tu memang jenis yang suka physical activity. So somehow it generates the kekuatan, the strength of your muscle and skeleton, dari kecil. And also based on what you intake, you makan, you makan benda yang berkhasiat, something yang you know boleh kuatkan tulang dan sebagainya. Itu pun memang secara klinikalnya memberikan manfaat, buktinya menjadi bukti ianya berkesan lah konsep-konsep tersebut. Dia dah boleh hilang lost word ni because of dia dah boleh penat. Nampak tak konsep of anaerobic tadi, dia masa dah penat, so otak dah kurang sharp, itu ada kind of dah letih. Okay, so puasa kan, okay, the ability to perform physical work is different from person to person and depends on age of person. The optimum age 26 hingga 35 tu memang sihat tu lah. So you yang masa muda ni, tolong jangan sia-siakan hari muda you, sebab muda tu tak boleh kembali. Macam sekarang saya dah towards aging kan, saya rasa macam why lah masa muda tu saya tak macam ni. Saya rasa ada rasa terkilan sebab tak full blast macam tu lah kan. And now dah 40, so dah tua macam tu lah. The body size, the muscle yang dia ada, ketinggian, okay, semakin tinggi, semakin luas permukaan, semakin banyak tenaga yang digunakan untuk pembakaran otot-otot. Sebab itu semakin besar badan, semakin perlukan banyak makanan lah. Semakin gemuk, kenapa? Untuk maintain semakin berisi, tak ada sebut gemuk. Sendiri terasa semakin berisi seorang itu, dia makin banyak diperlukan makan. Tak cukup makan sikit sebab otot dia berlaku pembakaran kan, energi kepada otot-otot yang sedia ada tu, dia perlu melakukan pembakaran. Tapi kalau dia nak bakar lemak, dia makanlah sikit, dia bakarlah lemak macam tu. So kesihatan, faktor kesihatan, environment and also motivation. Okay, so match a person energy requirement. We need energy untuk kita our daily life, especially bila dalam safety ni lagi lah kita nak faham. Setiap pekerja tu, contoh exposure dia berbeza. Yang seorang ni kerja dia kat conveyor line, just make sure kotak tu okay, just do the checking process. So tenaga yang digunakan berkurang lah berbanding yang dah siap tu. Last sekali dah siap kotak-kotak besar tu masuk lori. That kind needs high energy kan. So bila kita dah faham konsep begini, kita dah boleh faham. Dan tu bahkan kena banyak sikit food dia. So kena rehat banyak sikit. Kena in the middle tu kena disediakan macam snacking. Snacking sebab dia perlukan tenaga. Banyak benda kan. So kalau contoh kata kita kena sediakan water dispenser. Kenapa nak sediakan water dispenser? Ni part of safety. Kalau you tak ada ilmu ni, you tak boleh nak justify. Kenapa? Sebab you perlukan cair untuk refresh, untuk apa?
supaya untuk encourage, untuk promote blood circulation so that you punya tenaga tu ada apa, darah tu mengalir kat seluruh badan, transport oksigen dan sebagainya. Supaya sentiasa dapat kerja tu, keselamatan dan kesihatan kerja tu terjaga. Sebab demand kerja dia kuat. Dia high demand, angkat kotak berat. So dia kena sediakan lah untuk kemudahan untuk support supaya tidak berlaku kecederaan terhadap pekerja. Need to know individual energy capacity and how much the job demand from this capacity. So bila you tahu the capacity of job and also the energy expenditure, you know how to manage, you propose the program in the workplace. Okay. So by having that kind of motivation, nak tahu kan energy expenditure and capacity kerja, apa yang dia boleh buat, you kena faham the energy requirement. Basically, we have 3 types of energy requirement. The first one is basal metabolism, resting or digestive metabolism, and work activity metabolism. Metabolisme kita ada 3, basic, metabolisme rehat, dan pernafasan. Digestive is apa? Pencernaan. Work activity. Work activity lah proses yang kita buat lah hari-hari. So, energi minimum yang diperlukan untuk keep di dalam badan kita supaya badan kita boleh berfungsi. Kita diam-diam badan tu boleh fungsi. Kita tengok TV walaupun tak buat apa. Kita tengok TV kita boleh ketawa. Kejap kita rasa sedih sebab badan kita berfungsi, otak kita boleh. Oh, cerita ni sedih lah macam tu kan. Dia boleh berfungsi. So we call it as basal metabolism. Okay. Tapi sebenarnya untuk kita tengok TV tu sebenarnya kita menggunakan tenaga beremosi. Kalau basal ni macam kita baring tak buat apa. Tak buat apa, seriously guys. Tak buat apa, tak fikir apa, tak fikir kerja, tak fikir homework, tak fikir apa. Memang boleh berfungsi je. Tapi bila mana kita makan, kita dah makan, kita sebenarnya perlukan tenaga untuk proses makanan kita. Angkat tangan makan, proses tu, motivation nak makan tu. Kalau tak ada tenaga, ada motivasi je, tak mampu nak makan. Okay. So another type of energy requirement is the energy is required for resting and digestive metabolism. So resting and digestive metabolism ni basically adalah 10 to 15% of the basal metabolism. Metabolism ni hanyalah untuk circulatory and respiratory function je. Tapi bila kita kena ada digestive, makan kan. Sebab tu makan sampai berpeluh. Memang tenaga lebih sikit untuk makan kan. So tenaga dia lebih sikit lah. Dia perlukan 10 hingga 15%. And then work or activity metabolism. Work ni dia depends kepada work. And increase in metabolism when you go from rest to work. The amount of energy needed to perform work is called the work metabolism. So any activity physical ada energy requirement dia. Contoh kalau you mencangkul dengan you menggunting kertas contohnya. Sama physical activity tapi energy requirement for mencangkul tu lebih. So ada pengiraan dia, ada amount dia. Dah publish, banyak orang publish. So kita akan tengoklah, kita akan cuba apply. So this is the calculation of daily metabolic rate. TMR is total daily metabolic rate, kilocalorie per day. Basal metabolic rate, D kecil tu is daily, basal metabolic rate for daily. Okay, and then A is activity metabolic rate, D is digestive metabolic rate. Okay, kena ingatlah apa TMR ni apa, BMR ni apa, AMR ni apa, DMR ni apa. Seronok juga kalau buat soalan final exam kan, macam tu. Jadi kena ingat, kena ingat. Refer kepada yang ini, maksud dia basal resting work activity. Okey, kalau rasa dah penat, tolong gerak-gerakkan badan. You need apa sebenarnya? You need oxygen. Tarik nafas, keluarkan oxygen. Make sure all the muscle of your body muscle is supplied by enough oxygen so that you can produce ATP, complete ATP and efficient energy. Kita belajar kan? Suruh praktis.
Okay, this is the total metabolic rate. And however, the calculation of the total metabolic rate is actually is bergantung kepada factors lah, beberapa factors. Okay, so ada factors consider kat sini. For our purpose, we will use the following values for weight and gender and then apply an age correction to this value. Contoh, for a 20 years old male, BMR, basal metabolic rate per hour, untuk setiap berat badan dia adalah 1 kilokalori per hour of body weight. For 20 years of female, 0.9 kilokalori per hour of body weight. As person ages, his or her basal metabolic rate declines slowly. So sebab itu bila mana you dulu, saya ingat lagi dulu saya makan nasi goreng kampung, saya selalu ungkit benda ni. Telur mata, air kosong lah, air suam. I can maintain my body weight is 48, 47 macam tu. Kalau sekarang saya makan nasi goreng kampung telur mata hari-hari, wallahu a'lam bishawab kan. Sebab metabolism is decline. Selari dengan umur lah. So the age correction is simply to subtract 2% from the preceding values for each decade. 20 years. We know people, okay, tak apa. And this one is information yang kita perlu gunakan dalam calculation nanti saya akan tunjuk. Okay. So, basal metabolic rate is depends on weight, gender, age, heredity, percentage of body fats. Okay. So, setiap orang berbeza-beza lah dia punya basal metabolic rate. So, tengok perempuan ke lelaki, berat badan dia berapa, umur dia berapa, keturunan dia macam mana, body fat dia dalam badan dia. Okay. Contoh. Determine a daily basal metabolic rate for 35 years old woman yang berat dia 130 pound. Okay, nanti convert lah. Tapi ni tengok calculation dia macam mana solution dia. Okay, slowly follow saya. Okay. The total BMR basal metabolic rate must be adjusted for a woman with age. This woman age is 35 years old. This one is 35 years old. Back to the previous slide. Dia kata kalau 20 tahun, the BMR is, Allah saya punya ni, 1.0 kilokalori per hour. Okay. Kalau dia kata semakin tinggi usia, metabolism rate decline slowly. So the age correction simply subtract 2% from the preceding values. Okay. 20 tahun, 2% kena tolak. Okay, let's have a look at to the question semula. Tapi sekarang ni 25 tahun, tolak 20 tahun. Nak tengok berapa dekat So ada beza 15. Okay, 15 tahun beza dia. Okay. She is given 1.5 decades older. Nampak? 15 tahun is 1.5 decade older daripada 20 tahun yang kita gunakan sebagai correction factors in the previous slides. Okay. So the age correction is 1.5 darab dengan 0.02. 0.02 adalah 2% tadi. It's a 2%. So kita dapatlah correction dia 0.03. Okay. Kalau sekarang tak faham, mungkin sebab puasa dan kepenatan kan. Nanti tengok balik. Saya memang bagi calculation ni. Saya memang bagi macam ni. Details lah. Her weight is 130 pound. Convert to kg. Sama dengan ni kg also. Berat dia adalah 59 kg. So kalau ikut calculation for 24 hours. 24 hours BMR D is daily adalah ikut calculation dia. Mana calculation dia tadi? Ikut calculation yang ini. Okay. BMR. Sekejap Okay, 0.83
Mana dapat? Saya dah lupa. Okay. So the adjusted BMR dapat 0.83 kalori. Masukkan sama dengan 0.83. Darat 59, umur dia, berat dia, and also 24 is for 24 hours. So kita dapatlah nilai BMR dia sebagai 1238. Okay, so kita nak dapatkan, ini saja saya bagi extra information. This can be converted into equivalent BMR value per minute by dividing a number of minutes in 24 hours period. Kalau nak buat minit, 24 darat 60. So BMR dia adalah 1440 minit per day. BMR per minit darat lagi dengan 1 minit. Kalau dalam sehari berapa minit ada. Okay, kan? So 1328 bahagi dengan 0.8 kilokalori per minit. Ni slowly lah. Tapi dia punya flow dia macam ni. Okay. Kalau kat depan saya boleh tunjuk dan kita praktis banyak-banyak kali lah. Tapi yang ini saya nak pun untuk semak balik cara saya buat ni and then dapatkan jawapan yang sama kalau boleh. Okay. Okay. So these factors kadang-kadang student selalu terlupa. Bila saya buat exercise, dia terlupa nak buat corrective ataupun correction factors because of usia ni. Jadi, boleh tengok cara macam mana nak buat correction factors usia. Daily rate of digestive metabolism. The daily rate of digestive metabolism is estimated to be 10% of the combined of basal and activity metabolic rate. Iaitu, ini dia calculation dia. Daily metabolic rate. Digestive metabolic rate daily. This is digestive metabolic rate daily. This is daily. Okay. Dia kata daripada 10%, we convert 10% into numbers is 0.1. Darab dari BMR basal metabolic rate plus AMR activity metabolic rate. Okay, itu calculation dia. So, nanti ada contoh dari digestive metabolic rate ni, tapi calculation ni nak kena ingat lah, nak kena hafal. Okay. Capacity of human body use energy and apply force depends on capacity of cardiovascular and respiratory system to deliver required fluid and oxygen. Okay, and then muscle strength and endurance, ability to maintain proper heat balance within the body. All this kind of thing, capacity of human body is not rigid. It can be developed, it can be trained. Cardiovascular system, respiratory system. Kebolehan dia, capacity dia. Ia bergantung kepada kekuatan ataupun you boleh improve by exercise. Bagi training kepada cardiovascular and also the respiratory system. Muscle strength also can be encouraged by physical activity, weightlifting and so on. Proper heat balance within the body can be practiced during the exercise as well. Macam mana you ambil air, nak make sure the heat is maintained and the blood circulation is in a proper place. Something like that. So, the energy expenditure, heart rate and oxygen, heart rate and oxygen consumption for several categories of activity. This is resting, tengok energy expenditure rendah je. And also heart rate dia pun rendah sahaja. Oxygen consumption pun rendah. Bila mana you bernafas tu normal. You have a breathing normal of capacity or pacing of breathing. However, when you daripada resting kepada light work, moderate work, heavy work, as you can see, the graph is increased. And so the energy expenditure also increase, heart rate increase, and also consumption also increase. So the theory is like that. So bila mana you kata you nak buat very heavy work, you kena ada energy expenditure yang banyak. So you are automatically you kena makan lebih banyak sikit lah. Orang banyak kerja ni dia makan lebih sikit. Heart rate tinggi,
So heart rate tinggi is berkaitan langsung dengan kekuatan, dengan kerja keras jantung you. So automatically you tahu apa yang menyebabkan heart rate tu tinggi. Oh, jantung dia pump lebih tinggi. Pump darah lebih kuat. So you kena ada kekuatan jantung yang baik. So you kena buat exercise. And then oxygen consumption, you have to practice oxygen punya ni lah, increase. Okay. So cardiovascular capacity of energy expenditure. You tahu dah, all those kind of thing is interrelated. Oxygen consumption and heart rate are proportional to energy expenditure in physical activity. So 4.8 kilocalorie of energy expenditure requires an average of 1 liter oxygen. So 1 liter oxygen yang you guna, you actually memerlukan 4.8 kilocalorie of energy expenditure. So that you can increase you punya momentum, you can increase you punya motivation to do the physical work activity. A physical work activity becomes strenuous, energy expenditure increase, and so does oxygen consumption and heart rate. So daripada teori tersebut, dia menghasilkan satu calculation. Energy expenditure rate of activity kilocalories per minute is equal kepada BMR plus AMR. BMR is basal metabolic rate per minute. AMR is activity metabolic rate. Ini calculation dia. Okay. As I mentioned, tadi saya dah mention, kita dah ada dah sebenarnya. Okay, kita dah ada sebenarnya publish artikel yang mana researcher dia tunjuk setiap kerja-kerja ni ada dah energy expenditure rate dia. Okay, look at to this physiological cost energy expenditure rate ER per minute for various physical activity including physical work activity. Contoh, sleeping. Sleeping is BMR, basic basal metabolic rate. Maksudnya dia hanya menggunakan metabolic rate ataupun metabolism dia untuk proses bernafas saja. Okey. Jangan pening, saya nak bawa balik kepada slide sebelum ni Basal metabolic rate. Minimum amount of energy needed to keep the body function. So masa you bertidur, body you still function kan? So dia ada, ketika tidur dia menggunakan BMR. So BMR ada berapa? Basal metabolic rate. Perempuan, lelaki berbeza-beza. Resting ketika duduk 1.5 kilocalorie per minute. Standing, tak jalan ni 2.2. Kalau start walking je 3 km per hour 2.8 kilocalorie per minute. Tapi kalau misalnya you start walking 6 km per hour ni laju sikit kalau you lari kat treadmill 6 tu dah kalau saya lah terkedek macam tu 5.2 kilocalorie per minute. Climbing stairs 100 step per minute 13.7. So kat sini you tahu dah, kalau nak kurus ni, kalau jalan perlahan ni, kalori dia bakar, dia burn kalori ni sikit sangat ni. Burn kalori meaning that you consider what you intake, what you makan kan. You makan berapa kalori, and then berapa banyak you burn. So, panjatlah tangga, 100 step per minute. 13.7 kalori per minute. Tenaga yang digunakan. Saya sebut tadi, apa yang you makan, you gunakan tenaga, somehow you still menggunakan tenaga untuk you punya internal proses, bernafas, heat dan sebagainya. Tapi ada lebihan tenaga ni, Kalau you tak gunakan, dia akan convert kepada lemak dan sebagainya kan. So, lebihan tenaga tu, you kena buang. You tengok kepada energy expenditure kepada aktiviti ni. Running 12 km per hour, cycling, and ini untuk physical activity physical activity ni lebih kepada aktiviti yang volunteer lah. You memang volunteer nak buat exercise ke apa ke tapi lihat kepada activity work, activity physical activity. Seated 1.6 kilocalorie per minute, office work is 1.8 kilocalorie per minute. Macam saya ni lebih kurang 1.8 kilocalorie per minute. Bayangkan, 1.8 je. Aduh, tapi kalau lapar tak lapar kan.
Sebab itulah. Tak nak cakap lah. Okay. So kalau misalnya you buat climbing stick stairs dengan 10 kilogram of load, 16.2 kilokalori per minit. So kalau saya nak makan macam mana orang lain makan, orang yang climbing step ni, climbing stick stairs ni, tak boleh lah sebab mereka memerlukan tenaga yang banyak berbanding kepada office work, which is seated lah. Jadi saya bukannya berdiri, saya seated kan. Tapi sakit tekak, cakap banyak. Okay. So this kind of rujukan yang kita akan gunakan. Okay. Condition for physiological cost, which is energy expenditure for various physical activity. The energy expenditure rates are assumed to be for a person who weight 72 kg. Yang ini terpakai untuk mereka yang berat dia 72 kg. Okay. So if a person weight differ from 72 kg, then the adjustment should be made by multiplying with the ER value in the table with the ratio. Contoh, weight bagi 72 kg ataupun ini untuk pound lah. W is weight person. Jadi kalau misalnya berat dia 90 kena bagi dengan 72. Kena darabkan dengan ER value dia. Nanti kita tengok macam mana nak buat. Okay. So this is the example. Cepat laju sikit sebabnya nak habis masa. 35 orang, 35 usia 35 tahun perempuan pekerja. Perempuan yang sama dalam previous example. Saya bawa example yang sebelum ni. Dia tidur 8 jam, dia berjalan to and work from work 1 hour. Kita assume pace dia 45, taklah lenggang-ganggu sangat, laju sikit lah nak balik macam nak pergi kerja, okay. And di tempat kerja dia standing for 2 hours and then dia perform a soldering work while seated for 6 hours. After that, watch TV and rest for 7 hours. Maksud dia balik tu, dia memang dari bangun cilik mata, pergi jalan, pergi kerja berapa 1 hour berjalan, and then itulah kan. Sampailah dia balik tu, kita assume dia tengok TV rehat lah. Mungkin dia masak-masak sikit ke makan ke macam tu lah, kita assume begitu kan. And then rehat. And calculate or determine her total metabolic rate for 24 hours period. Okay. So tadi energy expenditure kita ambil dia, sleeping BMR, standing 2.2, walking for 0.5 km 4 kcal per minute. Dia buat soldering work seated 2.7 kcal per minute. Kemudian yang lain tu adalah watch TV and rest. Watch TV and rest, ingat tak kita guna metabolism rate yang mana? Jangan pening, saya akan bawa semula kepada yang tadi ni. The resting resting digestive metabolism. Nampak? Bila dia kata watch TV resting, kita akan gunakan metabolism resting and digestive. Okay, sorry, saya bawa ke depan semula. Okay. Okay, so kembali kepada soalan ni, dia kata perform soldering. Tadi ada contoh, standing for 2 hours, walking, watch TV, kita ambil resting, resting metabolism rate. Okay, let's have a look on how to buat solution lah, nak siapkan ni. From previous example, her basal metabolic rate kita dah kira, so kita dapat 0.86 kcal per minute. Total metabolic rate for 24 hours period. Okay. Total metabolic rate daily 2330 untuk daily. Okay, sebab ini untuk minute. So, total metabolic rate nak dapatkan apa? Kalau katalah dia kata, sekejap sleeping 0.8. Perlu correction tak? Tak perlu correction. Okay. Sekarang ni walking. Walking. Tadi berat dia berapa? Saya lupa dah berat dia berapa.
Dia berat dia berapa tadi, tapi dibahagikanlah 160 is a weight factors Berat dia dalam pound 130 bahagi 160 dapat correction 0.6. Dalam correction factors tadi, kalau berat dia bukan 72 kg atau 160 pounds, dia kena bahagikan W bahagi dengan berat. W bahagikan dengan 160 pounds, correction factors. W is the weight. Dalam kes ini, berat perempuan ni adalah 130 bahagi dengan 160. Okay. And then, sorry, saya bawa lagi sekali ke belakang. Correction. And then, dia kena darab dengan multiply with the ER value. Multiply with the ER value. So, have a look into the table. Correction 0.18. Darab dengan ER value 0.81. Salah. 0.81 darab dengan 4.0. Kilokalori. And then, dapatlah total energy. And calculate lah. Dapatlah total energy. Total metabolic rate. Kita calculation tadi. Saya pun ingat tak lupa ni. Lepas COVID ni banyak pula lupa dia. Tengok sikit calculation total metabolic rate. Okay. BMR dapat dengan dapat EMR tadi. Okay. Total metabolic rate. Okay. Now we calculate actually the total metabolic rate. Sorry. Okay. Total energy dia adalah sekejap cuba darab. Cuba anda semua try. 480. Saya buat calculation kat sini. Sama-sama kita buat. Untuk sleeping 480 darab dengan 0.86. So kita akan dapat 401.2.8 kilokalori. So dapat. Okay. And sorry. Okay. And then cuba kira untuk walking. Walking, now you go to walking. Walking 60 minit dia walking, 60 minit. Darab dengan 0.81 lah. Because dia ada corrective factor kan. ER darab dengan 0.81. Okay. Tak apa, kita boleh darab. Because of this is darab. Darab boleh straight je. 4.0. Salah, 4.0. And then darab dengan 0.81. And then darab. Okay. Tak payah darab dah. 1.4.4. So, total energy dia 1.94. 1.94.4. Dan seterusnya, 120 minit. 120 minit, darab 2.2, darab dengan correction factors, 0.81, dapatlah total. Total energy. Now, we would like to have the total energy that can be used to calculate the total metabolic rate. So, berapa total energy ni? Dia dapatkan semua 2000. Basal metabolic rate dia adalah total metabolic rate. Total energy adalah, cuba kira kira sama-sama. 413 tambah 194 tambah 214 tambah 787 tambah 510. So, dapat 2118. Basal metabolic rate. Sebab dia dah dapat ni kan. Sleeping tu is a basal metabolic rate. Plus EMR, activity metabolic rate. Dia dapat 2118. Ingat tadi rumus, total metabolic rate is equal to basal metabolic rate
activity metabolic rate tambah dengan digestive metabolic rate. Digestive metabolic rate is 10 to 15% of total of BMR and plus AMR. So, you dapatkan digestive metabolic rate ni. You dapatkan digestive metabolic rate 0.1 daripada darab dengan 0.1. 211.8. So, you dapatlah digestive metabolic rate 212. So, by having the BMR plus AMR 2118 kilocalorie, and also you also have calculated the digestive metabolic rate 0.1 daripada BMR dan AMR. Now you obtain the total up kan, you dapat total metabolic rate. Macam itulah you dapatkan total metabolic rate of activity oleh seorang perempuan berumur berapa umur dia tadi? Lupa dah. Berumur 72 tahun. Kalau saya tak silap jangan pening. 35 tahun, tak maaf. Dengan berat badan dia 72 kilogram. Okay. So, dengan aktiviti yang dia buat, sebenarnya total metabolic rate dia 2,330 kilokalori. Bermaksud kalau dia makan 1,500 kilokalori, dia boleh kurus lah. Kalau nak kurus lah. Kalau tak nak, dia makanlah dengan kuantiti makanan dia, kalori makanan dia. Kalori makanan dia 2,300 lebih. Kalau dia makan 4,000, dia confirm naik badan. Macam itulah. Okay. Difference between amount of oxygen needed by muscle during physical activity and amount of oxygen supply. So, dia akan berlaku oxygen debt. I have explained about the oxygen debt. Okay. Occurs at start of physical activity after body has been rest. Dalam graph tadi, graph of metabolism. However, there is a time lag before the body can respond to increase need oxygen. Bila you dah start buat kerja, sudden movement, memang akan ada oxygen debt. After certain amount of time, dia dah biasa, dia dah cope with the activity, the oxygen is okay, dah boleh okay, perlahan. So, masa itulah you boleh measure the oxygen. Kalau you measure awal tadi, ada error lah. Okay. Glycolysis is anaerobic during this time lag. Ada berlaku guys, glycolysis. Okay, sebut susah. Oxygen debt must be repeat. So, when activity stop, breathing and heart rate continue at high level. Bila you dah stop, contoh you dah berlari, tiba-tiba you masih lagi tercungap. Sebenarnya otak you bagi signal, okay, sedut, because you nak repair. Atau you nak bayar oksigen, hutang oksigen tu tadi, okay? And seterusnya, this is the same graph as I explained. So, this is the recommended energy expenditure for a physical maximum weighted average during maximum activity. Average lah aktiviti seharian tu. Lelaki dia boleh buat energy expenditure dia maximum 5 kalori per minit. And then physical activity for entire work hour 2,400 is maximum. Lelaki boleh buat kerja tu, lelaki boleh buat kerja lebih berat lah. Berbanding perempuan, maksimum dia hanyalah 1,920 kilokalori untuk 8 jam. Melainkan kalau that perempuan has developed the muscle, bukan sports ke apa ke, okay, dia boleh up to lelaki lah. Tapi kita tak boleh macam tu, kita mesti ikut guideline untuk selamat. Heart rate, lelaki kerja during shift hour mestilah 120 beats per minit, tak boleh lebih. Kalau tak, dia maksudnya dia expose diri dia kepada sesuatu yang bahaya lah. Kerja keras sangat kan. And then female workers 110 beats per minute. Okay, the value of energy expenditure. The value of energy expenditure rates is calculated sebenarnya, dikira bagaimana menggunakan rumus ER sama dengan the total time, ER bahagi dengan total time.
So ER is time weighted average energy expenditure. TI is duration of period of total time period of interest during the work activity. ER is energy expenditure rate during time period. Okay. So dapatlah tadi average time, the time average of the energy expenditure for both male and female. Okay, ni ada contoh, saya tak explain kat sini, tapi saya memang bagi jalan kerja ni. Explanation is actually when you read this one, it can self-explain, easy to understand lah, insyaAllah. And common industry paid for the employer as regular work time. Regular work time ni sepatutnya dibayar, tak boleh kata contoh kerja 8 jam tapi waktu rehat 1 jam tu tolak. So dikira 7 jam je waktu bekerja, tak boleh. Salah. Sebab rest period must be calculated because the rest period is a time for a preparation for workers to ready for the next session of work. Rest break usually include in allowance factors to bring up the standard. Contoh, rest break kena dalam 5 hingga 20 minit. Some of the industry, dia punya rest break 5 minit, 10 minit, and then maybe dia boleh lamsam 20 minit. It's up to them lah. Tapi dia mestilah dikira. Okay. Alamak, ni macam dia tergerak sikit sekejap ya. Rest break ni dia tak boleh kira waktu meal. Meal periods tu adalah meal periods, bukan rest break. Meal is meal, rest is rest. Tapi itulah, di Malaysia kebanyakan company dia combine, which is salah. Sebab calculation of rest break dia berbeza. Determination of rest break for given work time. This is the example. I hope that you guys can have a look and try to solve this problem. Saya akan bagi exercise nanti, soalan yang lebih kurang sama yang kena submit. So memang nak kena, tapi bukan hari ni lah, sebab hari ni dah full. Mungkin saya akan gunakan waktu lab kot pada minggu ini untuk kita buat latihan ni. Untuk beberapa latihan, banyak latihan ni kita boleh buat. Okay. And then this is the alternative rest period equation. So you guys can have a look and this is the calculation. Kalau tak faham boleh tanya dan cuba dapatkan jawapan, cuba jawab soalan ini. Okay, and this is also the solution. Saya bagi solution, saya akan bagi latihan yang lebih kurang sama. Memang dah value dia lain lah kan, value dia lain supaya anda boleh keep on practice. There is a muscle strength and endurance, as I mentioned and explained tadi. Muscle can be manipulated. We can improve the strength and also the endurance. However, there is a need for rest break. You know dah, nak rest tu kenapa? Dia kena perlu oxygen and fuel. Kalau tak ada fuel, mungkin boleh intake. Kalau tak, dia burn, the muscle will burn. Kalau kat luar burn sebab api, ini burn sebab kurangnya oksigen. Boleh burn and it takes time untuk recover. Kalau cramp contohnya, mungkin seminggu rugi. Which is you tak boleh buat physical activity. Kalau you ada target, you tak dapat nak proceed with your punya activity. And it is static versus dynamic muscular activity. You can read by yourself lah. Okay, however, there is a factors, effective strength, size, gender, age, and physical conditions. And okay, banyak lagi ke? Okay, that's all. The fatigue can be counteract by the insertion of rest period. We know that the certain exposure, sampai exposure ni, muscle will be fatigued, acid lactic is start accumulated. So we need rest before it happen. Given separations of total resting time to total working time. Many short rest period have more recovery value. So kalau you kata, okay, rehat 2 jam lah, it's actually not an effective solution. The most effective solution is where you have a short resting time, tapi di beberapa kali. So you know lah kan, you tahu dah masa you nak rest. So you can improve your breathing activity and so on and so forth.
Right. Okay. Okay. Alhamdulillah, I think that's all for this topic. Okay, I will stop recording first. I hope that you can enjoy the session. Stop recording.